बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों के सेक्स का तरीका। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, तो उनसे शहवत करो और तलब करो जो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से किसी का अपनी बीबी से सेक्स करना भी सदका है। इसके बाद सहाबा किराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, कोई शख्स अपनी शहवत पूरी करेगा और उसे अजर भी मिलेगा? इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, और कहा अगर वो हराम मुबाशरत करता तो क्या वो गुनहगार न होता? इसी तरह जायज मुबाशरत करने पर अजर का मुस्तहिक है। इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि जब भी सेक्स का इरादा हो तो ये मालूम कर ले कि कहीं औरत हैज से तो नहीं। चुनांचे औरत से साफ साफ पूछ ले, और औरत की भी जिम्मेदारी है कि अगर वो हायजा है तो बेझिझक अपने शौहर को आगाह कर दे। अगर औरत हालते हैज में हो तो हरगिज मुबाशरत न करें कि उन अय्याम में मुबाशरत करना बहुत बड़ा गुनाह है। इस मसले का मुफस्सल बयान इंशाअल्लाह आगे आएगा। अक्सर औरतें शादी की पहली रात हालते हैज में होने के बावजूद शर्म की वजह से बताती ही नहीं, या अगर कह भी दें तो बहुत कम मर्द होते हैं जो सब्र से काम लेते हैं। फिर इस जल्दबाजी की सजा उम्र भर डॉक्टरों और हकीमों की फीस की शक्ल में भुगतते फिरते हैं। लिहाजा मर्द और औरत दोनों को ऐसे मौकों पर सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए। कुछ मर्द मतलब परस्त होते हैं, उन्हें सिर्फ अपने मतलब से ही लेना देना होता है। वो दूसरों की खुशी को कोई अहमियत नहीं देते और सेक्स करने लगते हैं। ये नहीं देखते कि औरत इसके लिए तैयार भी है या नहीं, वो कहीं किसी दुख, दर्द या बीमारी में मुब्तला तो नहीं। इन सब बातों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। वो बेसब्री के साथ औरत से अपनी ख्वाहिश की तकमील कर लेते हैं। इस हरकत से औरत की निगाह में मर्द की इज्जत कम हो जाती है और वो मर्द को मतलब परस्त समझने लगती है। साथ ही मुबाशरत का वो लुत्फ भी हासिल नहीं हो पाता जो दोनों तरफ बराबर की आग लगी हुई होती है। उतबा बिन सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो कोई अपनी बीबी के पास जाए तो पर्दा कर ले और गधों की तरह शुरू न हो जाए। इमाम गजाली रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्द को चाहिए कि अपनी औरत पर जानवरों की तरह न गिरे। सोहबत से पहले कासिद होता है। सहाबा किराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये कासिद क्या है? आपने इरशाद फरमाया कि वो सो किनार और मोहब्बत आमोज गुफ्तगू वगैरह करे। वोसो किनार का मतलब होता है लिपट कर बोसे लेना, चुम्मा चाटी करना, लिपटना, चिमटना और उसके जिस्म के साथ खेलना वगैरह वगैरह। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मर्द अपनी बीबी का हाथ उसके बहलाने के लिए पकड़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए एक नेकी लिख देता है, और जब मर्द मोहब्बत से औरत के गले में हाथ डालता है तो उसके हक में 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और जब औरत से सेक्स करता है तो जो कुछ इस दुनिया व आसमान में है उससे बेहतर हो जाता है। सोहबत से पहले खुद बेचैन न हो जाएं, बल्कि अपने आप पर पूरा कंट्रोल रखें। जल्दबाजी न करें। पहले बीबी से प्यार व मोहब्बत भरी गुफ्तगू करें, फिर ओसो किनार के जरिए से मुबाशरत के लिए आमादा करें, और इस दौरान दिल ही दिल में ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिल अलीइल अजीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तर्जुमा, अल्लाह के नाम से जो बुजुर्ग व बरतर अजमत वाला है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। इसके बाद जब मर्द औरत सोहबत का इरादा कर लें तो नंगे होने से पहले एक मर्तबा सूरे इखलास पढ़ें, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद पूरा पढ़ें। सूरे इखलास पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़ें। तर्जुमा, अल्लाह के नाम से, ऐ अल्लाह, दूर कर हमसे शैतान मरदूद को, और दूर कर शैतान मरदूद को उस औलाद से जो तू हमें अता करेगा। हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस दुआ को सोहबत के वक्त पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उस पढ़ने वाले को जो औलाद अता फरमाएगा तो उस औलाद को शैतान कभी भी नुकसान न पहुंचा सकेगा। इस हदीस के शरह में हुजूर सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में, और इमाम अहमद रजा खान रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने फतावा रज़विया में इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स सोहबत के वक्त ये दुआ न पढ़े तो उस शख्स के शर्मगाह से शैतान लिपट जाता है, और उस मर्द से जो औलाद पैदा होती है वो नाफरमान, बुरी खसलतों वाली,
بے غیرت اور بددین و گمراہ ہوتی ہے۔ شیطان کی اس دخل اندازی کے سبب اولاد میں تباہ کاری آ جاتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لوں تو تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں۔ ان کی اس بات کو سن کر لوگوں نے بہت تعجب کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہیں سعد کی بات پر بڑا تعجب آتا ہے، حالانکہ میں اس سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ تو مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ کیا آپ گوارا کریں گے کہ آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی اور مرد سیکس کرے؟ یقیناً اگر آپ میں غیرت کا تھوڑا سا بھی حصہ موجود ہوگا تو آپ یہ ہرگز گوارا نہیں کریں گے۔ پھر بتائیے آپ یہ کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ آپ کی بیوی کے ساتھ شیطان مردود بھی سیکس کرے؟ لہٰذا اس مصیبت سے بچنے کے لیے آپ جب بھی سیکس کریں تو یاد کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ غالباً آج کل 95% ہمارے بھائی ایسے ہیں جو سیکس کرنے کے وقت دعا نہیں پڑھتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہماری نسلیں بے غیرت، نافرمان اور دین سے دور نظر آ رہی ہیں۔ ہمارا اور آپ کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ دنیاوی معاملہ ہو یا پھر دینی، اولاد اپنے ماں باپ اور بزرگوں سے باغی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے، آمین۔ اب ہم جانتے ہیں کہ سیکس کرنے کی صحیح جگہ کون سی ہے، آگے سے یا پیچھے سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری لیے کھیتیاں ہیں، تو جاؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو اور اپنے بھلے کا کام کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ مباشرت کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیکس صرف عورت کی یونی میں ہی ہونی چاہیے، اور یونی میں چاہے آگے سے کرے یا پیچھے سے، دائیں کروٹ سے ہو یا بائیں کروٹ سے۔ جس طرح کوئی شخص اپنے کھیت میں جس طرف سے آنا چاہے آتا ہے، اسی طرح اس کی بیوی اس کے لیے کھیت کے مانند ہے، اور جو کسان جتنا اپنے کھیت سے محبت کرتا ہے اس کا وہ اتنا ہی خیال رکھتا ہے۔ اس لیے بیوی سے سیکس کسی بھی ڈائریکشن سے کیا جا سکتا ہے، اوپر سے نیچے سے، دائیں سے بائیں سے، اٹھا کر بیٹھا کر، کسی بھی طریقے سے، لیکن صرف یونی میں ہی ہونا چاہیے۔ پیچھے اینس میں سیکس کرنا حرام ہے اور بہت ہی سخت گناہ ہے۔ جو اینس میں سیکس کرے گا اللہ میدان محشر میں اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اور آپ یہ بھی جان لیں کہ یونی کا کام اندر لینا ہے اور اینس کا کام باہر پھینکنا ہے۔ اب ہم جان لیتے ہیں کہ جھڑنے کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ جس وقت ڈسچارج ہو، یعنی جب مرد کا اسپرم اس کے لنگ سے نکل کر عورت کی یونی میں داخل ہونے لگے، تو اس وقت دل ہی دل میں یہ دعا پڑھیں، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا۔ مطلب اے اللہ، شیطان کے لیے حصہ نہ بنا اس میں جو تو ہمیں عطا کرے۔ اس دعا کی تعلیم دینا اس بات کی شہادت ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر اپنا حکم نافذ کرتا ہے، تاکہ مسلمان کسی بھی معاملے میں کسی دوسرے دھرم و قانون کے محتاج نہ رہیں۔ اور اس دعا میں دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان کسی بھی حال میں یاد الہی سے غافل نہ رہیں، بلکہ ہر حال میں اللہ کی رحمت کا امیدوار رہیں۔ ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آنے والی اولادوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا تو کی جائے کہ اللہ اسے شیطان سے محفوظ رکھے، لیکن جب اولاد پیدا ہو جائے تو اسے شیطانی کاموں سے بھی روکیں، اسے بری باتوں سے بھی منع کریں اور اچھی باتوں کا حکم دیں۔ جھڑنے کے فوراً بعد بیوی سے الگ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ امام غزالی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد میں یہ کمزوری کی نشانی ہے کہ جب وہ سیکس کا ارادہ کرے تو وضو کنار سے پہلے ہی سیکس کرنے لگ جائے، اور جب ڈسچارج ہو تو صبر نہ کرے اور فوراً ہی بیوی سے الگ ہو جائے، جس کی وجہ سے عورت بیچاری کی حاجت ہی پوری نہیں ہو پاتی۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ڈسچارج ہونے کے فوراً بعد ہی عورت سے جدا نہیں ہونا چاہیے، مرد کو یہاں تک رکنا چاہیے کہ عورت کی بھی اچھا پوری ہو جائے۔ چنانچہ مرد جھڑ بھی جائے تو فوراً ہی عورت سے الگ نہ ہو، بلکہ اسی طرح اسی پوزیشن میں کچھ دیر اور ٹھہرا رہے، تاکہ عورت کا بھی مطلب پورا ہو جائے، کیونکہ عورت دیر سے ڈسچارج ہوتی ہے۔ اب ہم جان لیتے ہیں کہ سیکس کرنے کے بعد پرائیویٹ پارٹس کی صفائی کس طرح کرنی چاہیے۔ صحبت کے بعد مرد اور عورت جب الگ ہو جائیں تو پھر کسی صاف کپڑے سے پہلے دونوں اپنے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو صاف کریں تاکہ بستر پر گندگی نہ لگنے پائے۔ صفائی کے بعد پیشاب کر لیں کہ اس کے بہت سے فائدے اطباء نے بیان کیے ہیں، جس میں سے چند یہاں ہیں۔
पहला, अगर मर्द के लिंग में कुछ वीर बाकी रह गई हो तो पेशाब के जरिए निकल जाती है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी वीर लिंग की नली में रह जाए तो बाद में पेशाब करने में जलन और खुजली की बीमारी होने का अंदेशा होता है। दूसरा, पेशाब में बैक्टीरिया को मारने की ताकत होती है, इसलिए पेशाब के वहां से गुजरने से उस जगह की सारी गंदगी खत्म हो जाती है और उस जगह के जरासीम बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और शर्मगाह की नाली साफ हो जाती है। इस तरह के और कई फायदे हैं। नोट, पेशाब के लिंग और योनि से बाहर आ जाने पर और ठंडे होने पर खुद पेशाब में करोड़ों जरासीम पैदा हो जाते हैं जो नुकसानदेह साबित होते हैं। इसलिए इस्लामी शरीयत में पेशाब का किसी भी तरह का इस्तेमाल जायज नहीं बल्कि हराम है, हराम है, हराम है। पेशाब कर लेने के बाद शर्मगाह और उसके अतराफ के हिस्से को अच्छी तरह से धो लें, उससे बदन तंदुरुस्त रहता है और खुजली की बीमारी से बचाव हो जाता है। लेकिन याद रखिए, सेक्स के फौरन बाद जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाता है और जिस्म में गर्मी आ जाती है। अगर गर्म जिस्म पर ठंडा पानी डाला जाएगा तो बुखार होने का खतरा है। लिहाजा सोहबत करने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट बैठ जाएं या लेट जाएं ताकि बदन का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। फिर उसके बाद पानी का इस्तेमाल करें। अगर जल्दी हो तो हल्के गर्म और गुनगुने पानी से शर्मगाह धोने में कोई नुकसान नहीं। अब इस सीरीज के अगली वीडियो में हम जानेंगे कि सेक्स कहाँ करें, किस जगह पर सेक्स करना सबसे अच्छा रहता है, सेक्स करने से पहले वजू करना चाहिए या नहीं, क्या नशे की हालत में सेक्स कर सकते हैं, क्या खुशबू या इत्र लगाकर सेक्स कर सकते हैं, क्या खड़े खड़े सेक्स कर सकते हैं, क्या किबला मुंह होकर सेक्स करना जायज है, और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये सब बातें मैंने करीने जिंदगी किताब से ली है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।